समस्त को नमस्कार। चलो तुम वीडियो देखिए तापर आम स्टार्ट करवा। मैं ऐसा क्या करूं मुझे मुक्ति मिले। लाइक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। नो मुझे पता नहीं है वो गलत है या सही है, बट हो जाता है फिर लोग कहते हैं गलत है। पता नहीं, मेरे हिसाब से वो सही रहता है। घृणाटा को टिके कम करदबा, भल पाइबाटा टिके बढ़ेबा हबनी। छि करि पालु की करियो पैसा नहीं कि तमे फुटाणी मारी कि मु बड़ किछि करि परिबनी। काली आ गोटे रोग आसीबो सब सफा हो मेरे से रुका नहीं जाता, मेरे से निकल जाता नहीं। मेरा मुंह से निकल गई मेरी जबान। हमें शुणिले कौन कहले से भाई मुक्ति दरकार, मते मुक्ति दरकार बोली कहउछंती। मो पाखरे पैसा अछि, गाड़ी अछि, सब किछि अछि, मते किंतु मुक्ति दरकार बोली कहउछंती। मुक्ति केबे मध्य पाइबे नाही, केबे मध्य मुक्ति पाइबे नाही। काहे कि तुम ख्रीष्टान लोक मान विरुद्ध जाइछ, परमेश्वर विरुद्ध जाइछ, तुम केबे मध्य मुक्ति पाइब नाही। शिव अपेक्षा कर। ए वीडियो खास कर से तापी मिश्र भाई पाई समय आसुची, निहाती से भाई जानवे बुझे से दिन जानवे जे परमेश्वर सत्य परमेश्वर विरुद्ध में मुझे और सत्य ख्रीष्टान लोक मान विरुद्ध में जाइए से निजे साक्ष्य देव। से निजे कह मीडिया आगे निजे कहवा बाध्य। आमे प्रार्थना करवा प्रभु कटारे। अरे तुम पूरा भगवान, तुम पूरा ईश्वर, तुम की भूल करुछ आ तुमको आओ क्षमा दरकार। तुम भगवान हिंदू लोक मान तुम हो भगवान तापी मिश्र भाई तुम भगवान नहीं जाइछ, हिंदू लोक मान तुम भगवान नहीं जाइछ। भगवान को तुम्हें रक्षा करिव, भगवान तुमको रक्षा करनी। तुम्हें हो एक नंबर भगवान, आ भगवान आ समस्त भगवान होती तुम पछरे। तुम्हें ज्ञानी आ तुम्हें बुद्धिमान लोक निजक भावुच। हाँ भाई, अरे भाई समय आसुची, अपेक्षा कर। जो दिन आसीब से दिन ठीक बाट को जीव, ठीक रास्ता को जीव। गालात गला मोर भूल हो गला, मते क्षमा कर। परमेश्वर से समय क्षमा दे पारिबे ना, मनुष्य क्षमा दे पारिबे, परमेश्वर केबे मते क्षमा दे पारे। काहे तमे पवित्र आत्मा को विरुद्ध जाइछ, प्रभु यीशु को विरुद्ध जाइछ, आ प्रभु यीशु को संतान विरुद्ध जाउछ, आ धर्म विरुद्ध जाउछ। केबे मते तुमको आ क्षमा नाही। एटा मन रखिता तापी भाई, एटा तमे भलो से मन रखिता। समय आसुची, अपेक्षा कर। से दिन बुझीब नाई सत्य परमेश्वर आउ सत्य परमेश्वर। से समस्ते आ जगत प्रत्येक लोक माने परमेश्वर को प्रार्थना करुछंती, विश्वास करुछंती। काहे विश्वास करुछंती? से मृत्यु उठेबा परमेश्वर अटंती। से निजे मरिकी पुनरुत्थान उठिले ताकू कहती सत्य परमेश्वर, सत्य ईश्वर। किंतु तमे कोन कहउछ? बंड बाबा बोली कहउछ, गर्लफ्रेंड ताकर अछंती बोली कहउछ। कोन परमेश्वर गर्लफ्रेंड नहांती कि बड़ बाबा मध्य नहांती? सत्य परमेश्वर, सत्य ईश्वर। सेतिबाई ख्रीष्टान लोक माने परमेश्वर को विश्वास करती, परमेश्वर को डाकती। कहीं से होछंती मुक्तिदाता, जीवन देवा परमेश्वर। सेतिबाई बाओ ख्रीष्ट भाई भौणी माने समस्ते परमेश्वर को प्रार्थना करती विश्वास सहित। किंतु तुम प्रभु गोटारे विश्वास नहीं कि तुम भगवान गोटारे मध्य विश्वास नहीं तुमर। आ तुम को मत हिंदू धर्मर उद्देश्य कौन जानिछ कि? सनातन धर्म कर्मर अर्थ तुम जानिछ कि? जानिन। जदि जानि थांत ताले तुमे पब्लिक रे समस्त को आ ख्रीष्टान धर्म भूल, आ ख्रीष्टान धर्म भूल, परमेश्वर आ बंड बाबा आ यीशु ख्रीष्टकर तीन एटा कहउछन्ते ताकर ठीक हेतिबे बोधे। सारथी बाबा जहा तांको धर्मर यीशु ख्रीष्ट सया भंड बाबा। आम धर्म में जोटा कहुई भंड बाबा, जो मैंने हल्का फुल्का हाथ सफाई करी घर बाड़ी चढ़ाती, मंदिर करती, ये से भाया लोक। धर्म से गोटे से भाया लोक। यशुआ बार यूसुफ ताना सिंपली कथा। तीन टा गर्लफ्रेंड, हाथ सफाई वाला जादू। परमेश्वर केबे मध्य गर्लफ्रेंड नहांती कि बॉयफ्रेंड नहांती। ओनली एक नंबर परमेश्वर। से महान परमेश्वर अटंती, से जीवन देवा परमेश्वर अटंती। आम पाई जगत को आसीथिले, आम पाई क्रूसरे टंगा हेले, किंतु पुनरुत्थान जीवन पाइले ताकू कहते सत्य परमेश्वर, ताकू कहते सत्य ईश्वर।
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆର କରାହେଉଛି, ସେ କହିପାରିବନି, ଶୁଣିପାରିବନି କି ହାତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ। ସିଏ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ଆଉ ବଣ୍ଡ ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କି କଥା କହୁଛ ମିଶ୍ର ଭାଇ? ଟିକେ ବୁଝ, ତମେ ବୁଝ ଆଉ ତମ ମନକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଆଉ ସୁଧାର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ନହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତମର କ୍ଷମା ନାହିଁ, କ୍ଷମା କେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବି ଆଉ କେପା ଲୋକ ବି ଆଉ ନ ଚାଲିବା ଲୋକ ବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ବଣ୍ଡ ବାବା ବୋଲି କହିବ? ତମେ କିଏ ହୋ? ତମେ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ବଣ୍ଡ ବାବା ବୋଲି କହୁଛ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ। କ'ଣ ତମର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଯାଅ, ମେଡିକାଲ ଗଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାର ଦିମାଗ ଯଦି ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ମେଡିକାଲରେ ଯାଅ, ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ତାପରେ ତମେ ଆସ, ତାପରେ ଦିମାଗକୁ ତମେ ସ୍ଥିର କରିକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝ, ସମୟ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ବି ଆଉ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆରେ ସଂସାର ଜଗତର ଥାଇକି ଆଉ ଆମର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ତମେ ଗର୍ବ କରୁଛ ନା, ସେଇ ଗର୍ବ ତମକୁ ନର୍କରେ ପକେଇବ। ସେଇ ଗର୍ବ ଦିନେ ତମକୁ ସେ ନର୍କରେ ପକେଇକି ଆଉ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ନିଆଁ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିକି ତମେ ମରିବ। ସେଦିନ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ନଥିବେ କି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବେ, କି ତୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢୁଛ ସେ ଧର୍ମ ବି ନଥିବ। ସେ ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ ବୁଝିପାରିବ ନା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜିର ଟପିକଟା ବୁଝିନିଅ, ସୁଧରି ଯାଅ। ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇ, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମେ ତମର ଯେତିକି ପାପ କରିଛ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଆଉ ମନକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ତମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୁଣୁନ। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ, ସମୟ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷାରେ